प्रश्न चिन्ह रही। बाइबल कौन? थरे उद्धार प्राप्त हेले अनंत काल पाए सुरक्षित बोली शिक्षा दिए कि जड़े व्यक्ति प्रभु जीशु ख्रीष्ट को उद्धारकर्ता भाव में ग्रहण कला परे से कौन स्वेच्छाकृत भाव में जीवन काटी पारिबो? से कौन पुणी थरे पापर जीवन काटी पारिबो? कारण से तो कहूँ मु उद्धार प्राप्त होइछि, मु प्रभु को ग्रहण करिछि, वर्तमान मु पाप कले भी किछि नाही। ए प्रकार अनेकंकर देखिए दिन मानकरे पुराना अभ्यास, पुराना पाप, गुप्त संपर्क, मंद अभ्यास रे पड़िकी रहिछंती। कारण कोठी ना कोठी से माने प्रकार को शिक्षा पाइछंती जे से माने रक्षा प्राप्त हो जाइछंती, उद्धार प्राप्त हो सारिछंती। वर्तमान से माने आउ दंडित नहिबे, कारण से माने यीशु को प्रभु बोली ग्रहण करिछंती, उद्धार प्राप्त होइछंती। तेणु ए प्रसंग रे आपण मान सम्मुख रे ए वाक्यटी रखिबा पई चाहे। प्रसंगटी हैला थरे रक्षा अनंत सुरक्षा। पूर्णच्छेद नुह, प्रश्न चिन्ह। मु आपन को प्रश्न पचारिबा पई चाहे, जने व्यक्ति कोन थरे रक्षा प्राप्त हेले, थरे उद्धार प्राप्त हेले, से कोन सदाकाल निमंते सुरक्षित अटे? आज वाक्यर आलोक रे ए प्रसंगटी आमे ध्यान करिबा। प्रिय भाई भणी माने मु आपन मान कहिबा पई चाहे, ए प्रसंगटी सुनिबा समय रे आपन जो पाखरे बाइबल रखंतु, बाइबल को खोला रखंतु। मु जो पद गुड़िक कहूँ आपण तन्न तन्न कर देखंतु, नोटबुक सहित लिखि रखंतु, पुणी ताकू बारंबार आपण माने पढ़ंतु, जो द्वारा आपण एही प्रसंग को बुझी पारिबे। नचेत प्रिय भाई भणी माने आगामी समय रे आपण शिथिल होई पारंती, पश्चात्पद होई पारंती, गुप्त संपर्क रे अनेक पाप रे लिप्त रही पारंती। कारण एही दिन मानकरे ए प्रकार को भ्रमात्मक शिक्षा आसुची जे जने व्यक्ति उद्धार प्राप्त होला परे से केवल स्वर्ग जीवार ही बाकी अछि आ बळका ता पे आ किछि नाही। प्रिय भाई भणी मान आसंतु वाक्यर आलोक रे आमे केतोटी विषय ध्यान करिबा। प्रसंगटी हैला थरे रक्षा अनंत सुरक्षा, प्रश्न चिन्ह रहिछि। मस्त दया कर खोलंतु जिहुदांक पत्र तार 3 पदरु 5 पद पर्यंत। दया कर मस्त खोलंतु जिहुदांक पत्र 3 पदरु 5 पद पर्यंत। एटा लिखा जाए, हे प्रिय माने मु आम्भ मानकर साधारण परित्राण संबंध रे तुम्भ मानक निकट को किछि लिखिबा को विशेष जत्न होई साधु मानक निकट रे एकाथर के समर्पित विश्वास संबंध रे प्राणपण रे युद्ध करिबा पाई तुम्भ मान को उत्साहित करिबा निमंते लिखिबा आवश्यक मने कली। कारण प्राचीन शास्त्र मानकरे दंडर पात्र बोली वर्णित होइथिबा केतेक लोक तुम्ह मानक मध्य गुप्त रे प्रवेश करि अछंती। से माने अधार्मिक, आम्भ मानक ईश्वर को अनुग्रह को विपरीत भाव रे कामुकतार व्यवहार करी परिणत करती। पुणी आम्भ मानक एकमात्र कर्ता और प्रभु जीशु ख्रीष्ट को अस्वीकार करती। यद्यपि तुम्हें माने समस्त विषय संपूर्ण रूपे जानी अछ, तथापि मु तुम्भ मान को स्मरण कराइबा को इच्छा करे जे प्रभु मिस्र देशरू लोक मान को उद्धार कले आ जो मान अविश्वास कले परे से मान को विनाश कले। एई पदरे आमे देखुछु जे जिहुदा एई कथा कहिबा पई चाहंती, तुमे जो उद्धार प्राप्त होई अछो सेठी प्राणपण करी लागी रुह। से प्राणपण करी युद्ध करबा को उत्साहित करांती। नचेत प्रिय भाई भणी माने अन्य मानकर कामुकतापूर्ण व्यवहार रे मध्य आपण पड़ी जिबे और ईश्वरंकर अनुग्रह को विपरीत भाव रे नै कि आपण मध्य पश्चात्पद होई पारंती। कारण एटा लिखा जाए आमान को प्राणपण करबा पई पड़िबो। आमे जो उद्धार प्राप्त होइछु ताकू प्राणपण करी रहिबा को पड़िबो। एई कथा से कहउछंती। प्रिय भाई भणी माने आसु आमाने वाक्य गुडी को अपनार करू, बुझिबा पई चेष्टा करू। कारण स्थान लिखा अछि प्राणपण करबा को कहा जाए। जदि आपण देखिबे फिलिपियो तार 2 पर्व तार 12 पद, फिलिपियो 2 पर्व 12 पद लिखा जाए, अतएव हे मोहर प्रिय माने जेपरि तुम्हें माने सर्वदा आज्ञाबह होई अछो, केवल मोहर साक्षात रे कोलापरि नुहे किंतु वर्तमान मोहर असाक्षात रे आहुरी अधिक रूपे भय और कंप सह अपना अपना परित्राण साधन करो। फिलिपियो मंडली निकट को साधु पाउल एई कथा कहउछंती, भय और कंप सह अपना अपना परित्राण साधन करो।
এইଭଳି ଭାବରେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଓ କମ୍ପର ସହିତ ଆମକୁ ଆଗଭର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା ବାଇବଲ ଆମକୁ କୁହେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କପଟତାର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ପଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଥରେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା, ଏପରି କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଲୋକମାନେ ନେଇକି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ବାଦଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି। ଏବ୍ରି ତାର 6 ପର୍ବ 4 ପଦରୁ ଯଦି ଦେଖିବା 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବ୍ରି 6 ପର୍ବ 4ରୁ 6 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନର ଆସ୍ପାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଓ ଭାବି ଯୁଗର ଶକ୍ତି ଆସ୍ପାଦନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ କରାଇବା ଅସାଧ୍ୟ। ଯେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପୁଣି କୃଷାରୋପଣ କରି ପ୍ରକାଶରେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରନ୍ତି। ଏଠା ଲେଖାଯାଏ, ଥରେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେ ପତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତା ଯେ ଥରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପତିତ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ এই କଥା ଲେଖାଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବ୍ରି ତାର 10 ପର୍ବ 26ରୁ 30 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ, ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ବରଂ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। କେହି ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ସେ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣରେ ହତ ହୁଏ, ତେବେ ଭାବି ଦେଖ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଦଦଳିତ କରିଅଛି, ନିୟମର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛି ଓ ଅନୁଗ୍ରହଦାତା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରୁଅଛି, ସେ କେଡ଼େ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେବ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ଜଣେ ଆଉ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପାପରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ପାପକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିଲେ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই ବାକ୍ୟଟି এইଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛି ଯେ এই ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ପୁରୁଣା ପାପରେ, ପୁରୁଣା ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଫେରିଯିବାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କାହିଁକି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ତ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ତ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରି ସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କଲେ ବି ଚଳିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ତାର 11 ପର୍ବ 17 ପଦରୁ ଯଦି ଆପଣ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ରୋମିଓ ତାର 11 ପର୍ବ 17ରୁ 22 ଯଦି ପଢିବେ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଲାଗିକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମୂଳ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଲାଗିକି ରହିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ କଟାଯିବା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 22 ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 17ରୁ 22 ପଢିବେ। 22 କଣ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଓ କଠୋରତା ବୁଝ, ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋରତା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ତାହେଲେ ତୁମ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଦୟା, ନହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ କଟାଯିବ। এই ସ୍ଥାନରେ କଟାଯିବା ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଲାଗି ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଥରେ ରକ୍ଷା ପାଇଛି, ମୁଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ଲାଗିକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ ଓ କମ୍ପର ସହ ଆପଣ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ଜିହୁଦା ତାଙ୍କ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣପଣରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁଛୁ, ଫେରାଇ ଆଣିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ପାପରେ ପତିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋହନ 15 ପର୍ବ 1ରୁ 6 ଯଦି ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରୁହ,
प्रिय भाई भौणी मान उद्धार प्राप्त होला परे पाप क्षमा पाइला परे जने व्यक्ति को जीशुंक सहित लागी रहिबा पई पड़िबो। से केबे मध्य तांकठार अलगा ही पारिबो नाही, सदा बेले तांक सहित लागिक रहिबा पई पड़िबो। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए वाक्य को स्पष्ट भाव में बुझिबा पई। यदि आपण देखिबे रोमियो तार 13 पर्व 11 रु 13 एटा लिखा जाए। रोमियो 13 11 रु 13 पुणी एबे तुम मानकर निद्रारू जाग्रत हेबार समय जो उपस्थित यह जानी यह सब करो, कारण आम्भ मान विश्वास करिवार दिन ठारू वर्तमान परित्राण आम्भ मानकर अधिक सन्निकट। परित्राण पाइछु बोली लिखा जाओ नहीं, आम परित्राण अधिक सन्निकट। रात्रि पाहांता हेउछि, दिवस सन्निकट। अतएव आस आम्भे माने अंधकार कर्म सब परित्याग करी आलोकर सज्जा परिधान करू। रंगरस और मततारे, लंपटता और कामुकतारे, विवाद और ईर्षारे आचरण न करी आस आम्भे माने दिवस विहित भद्र आचरण करू। एटा लिखा जाए प्रिय भाई भौणी माने उद्धार प्राप्त हेइछु, किंतु आमानक परित्राण दिन, आमानक फाइनल परित्राण दिन निकटतर होउछि। तेणु आमानक विहित भद्र आचरण करिबा पई पड़िबो, आलोकर सज्जा परिधान कर रहिबाक पड़िबो। एई कथा बाइबल आमकु परामर्श दिए। आसंतु देखिबा परवर्ती पदटिए, प्रथम करंतिय 15 पर्व तार 2 पद। एठारे प्रकार लिखा जाए, जदि तुम्हें माने ताहा दृढ़ भाव में धरी थाओ तेबे ताहा द्वारा परित्राण पाउअछ, नहिले तो तुम्हें माने व्यर्थ रे विश्वासी होइथिलो। ए स्थान लिखा जाउछि परित्राण पाउअछ, पाइअछ बोले पाउअछ। प्रिय भाई भौणी माने आमे परित्राण पथरे अग्रसर होउछु। प्रभु को नाम स्तुति हो। ए पदटी को बुझिबा पाए प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु तांकर वाक्य द्वारा ए दिन मानकर आमान को सुशिक्षित कराउछंती। वाक्य को आमाने भलो भाबरे बुझिबा निमंते तांक आत्मा को द्वारा आमान को से अनुप्राणित करूछंती। तेणु प्रभु को नाम रो धन्यवाद हो। जदि आपण देखिबे जहन 3 पर्व 16 पदरे एठार प्रकार लिखा जाए, ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरी जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। लिखा जाउछि जे ताहांक ठारे विश्वास करे, करिथिला नहीं जे विश्वास करे। अनेक लोक कहते मु विश्वास करिथिली, किंतु विश्वास करिथिली नहीं जे विश्वास करे। नियमित भाव में चली थाए, से करुथिला नहीं जे विश्वास करे, से विश्वास करे। जदि आप देखिए प्रथम जोहन तार 5 पर्व 11 पद लिखा जाए, से साक्ष्य यही जे ईश्वर आम्भ मानक अनंत जीवन देई अछंती, पुणी सही जीवन ताहांक पुत्रंक ठारे अछि। आमे कहूछु आमे अनंत जीवन पाई सारिछु, आउ जीशुंक ठारू किछि पाइबार बाकी नहीं बोली कहूछु। लिखा जाउछि सही जीवन, से अनंत जीवन ताहांक पुत्रंक ठारे अछि। तेणु लिखा जाउछि जे विश्वास करे आपण को नियमित भाव में प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास स्थापन कर रहिबा पई पड़िबो। मु विश्वास करूथिली, गोटे समय थिला आपण विश्वास करूथिले, किंतु वर्तमान प्रभु जीशु ख्रीष्ट को कौन बोली विश्वास करंती? प्रभु बोली विश्वास करंती, पवित्र ईश्वर भाव में ग्रहण करिसंती, ना केवल आपणकर आवश्यक पूर्ण करबा निमंते जीशु को विश्वास करूसंती? प्रिय भाई भौणी माने से उद्धारर विश्वास रहिबा दरकार शेष पर्यंत। लिखा जाउछि जे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त हुए, हेई नहीं हुए। सही अनंत जीवन ताहांक पुत्रंक ठारे अछि। तेणु जे पुत्र को पाइछि, पाइथिला नहीं जे पाइछि, जे पुत्रंक ठारे अछि, जे पुत्रंक सहित लागिकी रहिछि, ए प्रकार जीवन आम काटिबा पई पड़िबो। तदे आपण देखिबे जोहन तार 10 पर्व 27 आउ 28 एठारे प्रकार लिखा जाए। जोहन 10 27 और 28 मो मेष सबू मोर स्वर शुणती, शुणुथिले नहीं शुणती, पुणी मु सेमानकु जाने,
आउ सेमाने मोर पछे पछे चालंती चालुथिले नहीं से चालंती मोर रब शुणती एबे भी शुणती आउ मोर पछे पछे चालंती पुणी मु सेमानकु अनंत जीवन दिए आउ सेमाने कदापि केबे हे विनष्ट हेबे नहीं पुणी केही मो हस्तरु सेमानकु हरण करिबो नहीं। लेखा जाउची कोन सेमाने मोहर पछे पछे चालंती आपण एबे जीशुको पछे पछे चालंती कि अनेक साक्ष्य दियंती आज्ञा मु जीशुको पछरे चालुथिली मु जीशुको सहित थिली प्रार्थना जीवन काटुथिली तांको रोब शुणुथिली भाववाणी कहूथिली परभाषा कहूथिली पवित्र जीवन काटुथिली थिली नहीं एबे आपण कोन अछंती। प्रिय भाई भणी माने बाइबल थोरे रक्षा अनंत सुरक्षा ए प्रकार सिक्यूरीटी दिए नहीं यह एक प्रश्न चिन्ह अटे। तेणु मुझे आपण मान सम्मुखें प्रसंग को रखुची जहाँ द्वारा पुणी थे आपण जीवन को आप समीक्षा करें। जदि परित्राण हरा जाई न पारे तेबे एही वार्निंग गुड़ाक कौन अटे एटा आम गोटे वार्निंग अटे आम गोटे चेतनार वार्ता अटे जे उद्धार प्राप्त लोक माने सबु बेले जीशुंक लगी रहिबा दरकार। प्रिय भाई भणी माने आज समय अनेक भ्रमात्मक शिक्षा आसुची जहाँ द्वारा लोक माने स्वेच्छाचारी होइछंती पुराना पाप रे गुप्त संपर्क रे कदर्य जीवन काटुछंती जदिओ से प्रार्थना आसुछंती बाइबल पढ़ुछंती किंतु सेमानक जीवन पूर्व परि नुहे कारण ए प्रकार कौन शिक्षा पाइले जे उद्धार प्राप्त हो सारी आउ किछि पाप गणा जीव नहीं से पाप कृषरे समाप्त हो सारी वर्तमान से जहाँ कले भी चलिबो ए प्रकार शिक्षा द्वारा से माने कौन कर पुणी थे गुप्त पाप को फेरी जाइछंती। प्रिय भाई भणी माने ए प्रसंग से निमंते बोधर सहित आपण मान सम्मुखर उपस्थापन करुछि। रोमियो तार 8 पर्व 1 पद एटा लिखा जाए अतएव जो माने ख्रीष्ट जीशुंको ठारे अछंती सेमानक प्रति वर्तमान कौनसी दंडाज्ञा नहीं। एठा लिखा जाए कौन वर्तमान जो माने ख्रीष्ट जीशुंको ठारे अछंती थिले नहीं अछंती जेमन अछंती प्रिय भाई बहन मैंने अछंती कि थिली नुहे जो माने ख्रीष्ट जीशु अछंती सेमानक प्रति वर्तमान कौन दंडाज्ञा नहीं जदि नाहांती दंडाज्ञार संभावना रही। प्रभु आज आम अनुग्रह करंतु आमाने धैर्य धरी ए वाक्य गुड़ी को पुणी थे समीक्षा करके देखु प्रभु आम सहित स्पष्ट भाव से कथा होउछंती। प्रिय भाई भणी माने प्रभु महान परमेश्वर अटंती ए वाक्य गुड़िक ये लिखा जापर आपण आमु आमे भ्रमित नहिबा एवं प्रभुंक ठारे लागिकी रहिबा प्रभुंक नामर स्तुति हो। तो देखिए आपण माने माथ्यू 24 पर्व तार 12 पद एवं 13 पद एटा लिखा जाए पुणी अधर्म वृद्धि पाइबारु अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल होइजिवो मात्र जे शेष पर्यंत धैर्य धरि रहिबो से परित्राण पाइबो। एटा लिखा जाए शेष पर्यंत ए दिन मान अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल हो जाइछि प्रभुंक प्रति से प्रेम नहीं प्रभुंक प्रति से भक्ति नहीं से समर्पण नहीं कारण अधर्म जतले बढ़े चतुर्पार्श्वरे आमर प्रेम शीतल हो जाए। तेणु लिखा जाउछि जे शेष पर्यंत धैर्य धरि रहिबो से परित्राण पाइबो। अनेक कहउछंती पाई सारिछु अबि आउ किछि टेंशन नहीं आमे पाई सारिछु किंतु बाइबल कौन कहूँ आमको शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबा निमंते बाइबल आमको परामर्श दिए। प्रिय भाई भणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु ए वाक्य ध्यान करने समय पुणी थे आसु आपण अपना जीवन को आम समीक्षा करूँ प्रभु को कति फेरी जाऊ। जदि आप देखिए मार्क तार 13 पर्व 13 पद एटा लिखा जाए आ मोहर नाम सकाशे तुम्हें माने समस्त द्वारा घृणित हेबो मात्र जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबो से परित्राण पाइबो। शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबा पई बाइबल हमको परामर्श दिए। प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए वाक्य सुनिबा समय आपण आपण को आमे पुणी थरे समीक्षा करू थरे रक्षा अनंत सुरक्षा प्रश्न चिन्ह रही। तेणु ए पद गुड़ी आपण सम्मुख रखुची जेपरि आपण निजे ए पद गुड़ी को पुणी थे धीरे धीरे पढ़िबे आ बुझीबा पई चेष्टा करिवे। प्रिय भाई भणी माने आज मंडलीर अवस्था चतुर्पार्श्वर युवा युवती मान अवस्था ख्रीस्टियान संप्रदायर अवस्था को जब आप देखिए प्रिय माने पुणी थे से पूर्व पापरे फेरी कला भाया परिस्थिति आसी कहीं अनेक प्रकार कहते उद्धार प्राप्त हो सारी तुम्हें टेंशन हेबा दरकार नहीं
एब्री पुस्तक 3 पर्व 14 पद एटा लिखा जाए, कारण आरंभ रे आम मान जो विश्वास थिला ताहा जदि शेष पर्यंत दृढ़ रूपे धरी रखू ताहेले ख्रीष्टों को सहभागी होई रहिबू। केते स्पष्ट देखंतु, मु जो पद गुडी आपन सम्मुख रखुची बुझेइबा दरकार नहीं, आपन पढ़िले बुझी जिबे। केते स्पष्ट बहुत स्पष्ट अछि। प्रिय भाई भणी माने प्रभु नाम स्तुति हो लिखा जाउची, कारण आरंभ रे आम मान जो विश्वास थिला ताहा जदि शेष पर्यंत दृढ़ रूपे धरी रखू ताहेले ख्रीष्टों को सहभागी होई रहिबू। ख्रीष्टों को सहभागी रहिबा निमंते शेष पर्यंत आपण विश्वास को दृढ़ रूपे धरी रखिबा पई पड़िबो। तेणु 4 पर्व 1 पदरे से गोटे कथा लिखंती, अतएव आस आबे माने भय करू काले ताहांको विश्राम रे प्रवेश करिबार प्रतिज्ञा थिबा स्थले सुद्धा तुम मान मध्य केही सेथिरु वंचित होला परी देखा जाए। प्रतिज्ञा तो रही मोर प्रिय माने विश्राम रे प्रवेश करबा निमंते, किंतु भय मध्य रहिबा दरकार। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए वाक्य सुनिबा समय रे अपना अपना को आमे समीक्षा करू। मु कोन पुनी थरे पूर्व जीवन को फेरी जाइछि कि मो जीवन में शिथिलता आसी जाइछि कि जो परित्राण पाइबा दिन जो समय थिला मोर जो जीवन थिला प्रभु रे मोर जो संपर्क थिला ताहा वर्तमान की प्रकार अछि ताहा आपण को मते समीक्षा करबा पई पड़िबो। प्रिय भाई भणी माने कोनोसी प्रकार भंडामी रे पड़ंतु नाही, कोनोसी प्रकार शिक्षार आपण बसवर्ती हुवंतु नाही, कारण ए प्रकार को समय आसीछि जोटी आपनार जीवन को पुनी थरे समीक्षा करिवार समय आसी जाइछि। कारण बाइबल थोरे रक्षा अनंत सुरक्षा कुहे नाही, या प्रश्न चिन्ह रही। जदि परित्राण हरा जाई न पारे तेबे जो पद गुडी को मु कहूछि, जो प्रसंग आलोचना करूछु ए प्रसंग गुडी को प्रासंगिक नुहे, ए पद गुडी को प्रासंगिक नुहे। बाइबल भ्रमात्मक शिक्षा दिए नाही, बाइबल त्रुटिपूर्ण शिक्षा दिए नाही, किंतु कोनोसी ना कोनोसी जगह रे अनेक अनुष्ठान अनेक प्रचारक अनेक सेवक माने ए प्रकार भाबरे भूल भाबरे उपस्थापन करी मंडली एवं विश्वासी मानकु लक्ष्यच्युत कराउछंती एवं नरकगामी कराउछंती। प्रिय भाई भणी माने आपनको जुवा मानकु आपनको परिवार को आपण जागृत रखंतु। ए प्रकार को मंडल सभ्य हुंतु जो मंडली पवित्र जीवन काटिबा निमंते सिद्धता निमंते प्रभु भयरे बढ़िबा पे आपनको सहायता करे, से प्रकार मंडली अंश हुंतु। आपण जोठारे स्वेच्छाकृत पाप, जोठारे पाप विषय प्रचार करा जाए नहीं, दंड विषय प्रचार करा जाए नहीं, आगामी क्रोध विषय प्रचार करा जाए नहीं, पवित्रता विषय प्रचार करा जाए नहीं, सावधान हुंतु आपण, नचेत आपण धीरे धीरे मध्य कोन हेबे आपण मध्य शिथिल होई जिवे। प्रिय भाई भणी माने आपण गोटे पापपूर्ण समाज रे बसवास करूछंती, चारियाडे मंदता चारियाडे असुचिता, लोक माने पाप रे भाराक्रांत पवित्रता हरई बसिछंती। ए प्रकार को घड़ी संधि मुहूर्त रे आपण को इनकरेज करबा पई चाहे आपण अपना जीवन को पुनी थरे आंठु रे समीक्षा कर देखंतु। जदि कोनोसी प्रकार पाप रे पतित होइछंती, पाप रो बसवर्ती होइछंती, पुनी थरे अपना जीवन को समीक्षा करी सेठु फेरी आसीबा पई या प्रभुकर गोटे वार्ता अटे। जदि थरे रक्षा अनंत सुरक्षा अटे, तेणु बाइबल केतोटी पद देखिबा। बाइबल रे एपरि जघन्य पाप गुड़िक विषय चेतावनी दिया जाए। मंडली गुड़िकु जदि से गुड़ाक जड़े करे ताले ईश्वर राज्य से वंचित हो पारे, से पाप गुड़िक ताकू ईश्वर राज्य प्रवेश अटकाई पारे। जदि उद्धार प्राप्त हो जाइछि ए पाप विषय गुड़ाक मंडली को चेतावनी दिया जाई न थांता। जदि थरे रक्षा प्राप्त हैला, जीशु को ग्रहण कला परे तार सबु पाप क्षमा ही गला, आउ से अनंत काल पे रक्षा प्राप्त हो गला, वर्तमान से जहाँ भी करि परिबो। जदि ए प्रकार शिक्षा थांता ताहले मंडली गुडी को एगुड़ाक चेतावनी दिया जाता नहीं। मु केतोटी पद आपण मान सम्मुख रखिबा पई चाहे। प्रथम करंतियो तार 6 पर्व 9 पद आउ 10 पद एटा लिखा जाए। प्रथम करंतियो 6 पर्व तार 9 आउ 10। अधार्मिक माने जे ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नहीं, यह कि तुमने जान नहीं। भ्रांत हुओ नहीं, व्यभिचारी, प्रतिमा पूजक, पारदारिक, स्त्रीवत आचारी, कि पुंगमौथनकारी, कि चोर, कि धनलोभी, कि मतुआल, कि निंदक, कि परद्रव्य लुंठनकारी एमाने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नहीं। यहाँ मंडली को लिखुचंती, करंथियो मंडली को लिखुचंती।
ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କ'ଣ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଉଦର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତା ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋଭ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ପାରଦାରିକ, ସ୍ତ୍ରୀବତାଚାରୀ, ପୁମୁଠନକାରୀ, ଚୋର କି ଧନଲୋଭୀ କି ମତୁଆଳ କି ନିନ୍ଦକ କି ପରଦେବ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବୋକା ବନାଉନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଦିନେ ବୋକା ବନିଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଲାତୀୟ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ଲେଖାଯାଏ। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖାଯାଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ଜଣେ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ଏ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ରଙ୍ଗରସ, କ୍ରୋଧ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପାପ ଯଦି ଥାଏ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି 15ଟି ପାପ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଥାଏ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି କହିବା ଲୋକ ଜୀବନରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ଅଶୁଦ୍ଧଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋଭୀ ସେ ତ ଦେବପୂଜକ, ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଥରେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇ ନଥାନ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଗୁଡ଼ାଏ ପାପ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ତ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛୁ, ଆମେ ତ ପରଭାଷା କହୁଛୁ, ଆମେ ତ ଭାବବାଣୀ କହୁଛୁ, ଆମେ ତ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁ ଭଜନ ହଉଛୁ, ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଏସବୁ କହିକି ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 21 ପର୍ବ ତାର 27 ପଦ, କୌଣସି ଅଶୁଚି ବିଷୟ କିମ୍ବା ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମକାରୀ, ମିଥ୍ୟାଚାରୀ କେହି ସେଥିରେ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ତାର 15 ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁରମାନେ, ମାୟାବୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ନରଘାତକ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ, ବାହାରେ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଚେତାବନୀ ଅଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇଛନ୍ତି, ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ। ବାଇବଲ ଏ କଥା କୁହେ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ ସେଇ ସବୁକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ, ଆଉ ତୁମେମାନେ 10 ଦିନ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବୁ। ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲ ଏଇ କଥା ଆମକୁ କୁହେ। ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏସବୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ପରାମର୍ଶ, ଏସବୁ ଚେତାବନୀ ଆମ ପାଇଁ ନଥାନ୍ତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହା 3ଟି କାଳରେ ଆମକୁ ମିଳେ।
ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କେତେକ କହନ୍ତି ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ରକ୍ତ ବୁହାଇ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଏକାଥରକେ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଓ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତର ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯାଇଛି, ତୁମେ ଯାହା କଲେ ବି ଚଳିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 3ଟି କଥା କହି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ରୋମିଓ ତାର 5 ପର୍ବ 18 ପଦ, ତାର 6 ପର୍ବ 23 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ତାହା ହେଉଛି ଅତୀତର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପେନାଲ୍ଟି ଅଫ୍ ସିନ୍। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଉଛୁ, ତାହାକୁ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଅତୀତରେ ଯେତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଅନୁତପ୍ତ ଖେଦିତ ହୋଇ ଫେରିଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଅତୀତରେ ଯେତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ କରିଛୁ, ତା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ତା ହେଉଛି ପାପର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ମୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ପାପ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାପକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆମକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପାପରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପାପରେ ନାହୁଁ ବୋଲି କହିବା, ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା, ଆମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟୁ। ପାପ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାଇଚାନ୍ସ, ବାଇ ଚଏସ୍ ନୁହେଁ। ପାପରେ ପଡ଼ିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସ୍ୱୀକାର କରି ପରିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରୋମିଓ 6 ପର୍ବ 14 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରଥମ ଜନ 1 ପର୍ବ ତାର 7ରୁ 9 ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ? ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି। କିଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ପାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାପର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରି ଚାଲୁଛୁ। ଏହା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଆମେ ପାପର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରୁ। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ପାପର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାରୁ ମୁକ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ଚାଲିଛୁ, ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ଚାଲୁ। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ଚାଲିଛୁ। ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସେଇ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଏବ୍ରୀ ତାର 9 ପର୍ବ 28 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଯିବା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଏ ପାପର ଜଗତରେ ରହିବା ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବା। ଲେଖାଯାଉଛି ଏବ୍ରୀ 9 ପର୍ବ ତାର 28 ପଦ, ଆଉ ତାହାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ ବାକି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲି କହୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲି କହୁ। ସେଦିନ ମୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେଦିନ ଆମେ ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ସେଟା ହେଉଛି ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ଅବସ୍ଥା। ମାନେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ସିନ୍ ରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ପ୍ରଥମଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ପେନାଲ୍ଟି ଅଫ୍ ସିନ୍ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ, ଏବେ ପାୱାର ଅଫ୍ ସିନ୍ ରୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ସିନ୍ ରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଯିବା ଦୂରକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ପାପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅତୀତର ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାପର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସେ ଗୌରବମୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହରାଇ ନପାରେ, ତେବେ ଏପରି ଚେତାବନୀ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
प्रभु आमानको अनुग्रह करंतु ए वाक्य गुडी को अपनार करी आमे आगु को बढ़िबा निमंते प्रभु आमानको सहाय्य करंतु। प्रिय भाई भौणी माने जदि आपनको जीवन रे पाप आसी जाईछि, जदि आपण भूल रे पड़ी जाइछंती, ठकामी रे पड़ी जाइछंती, भंडामी रे पड़ी जाइछंती, कोनोसी असुचि जीवन काटुछंती, ताले वर्तमान आपण कोन करि परिबे? आपण से पाप को स्वीकार करि परिबे, प्रभु को कहि परिबे प्रभु मते दया करि क्षमा कर। प्रकाशित वाक्य तार 3 पर्व 5 पद लिखा जाउछि, जे जय करे, लिखा जाउछि जे जय करे, जे पराजित हुए से नुहे, जे जय करे सेई प्रकार शुक्ल वस्त्र परिहित हबो आ आम्भे जीवन पुस्तक तार नाम कौन सी प्रकार लोप न करी अपना पिता और ताहांको दूत मान सम्मुख रे तार नाम स्वीकार करिबु। लिखा जाउछि लोप हेबार चांसेस मध्य रही। ए स्थान रे प्रभु यीशु कहउछंती जीवन पुस्तक तार नाम कौन सी प्रकार लोप न करी, ता माने कौन? लोप हेबार चांसेस रही। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आपन को मत अनुग्रह करंतु, आसु गोटे जय युक्त जीवन काटिबा पाए, प्रभु भय जीवन काटिबा, पाप को आमे कैजुअली नेबा नहीं, लाइटली नेबा नहीं, ग्रांटेड बोली कहिबा नहीं। अन्य माने पाप करि पारंती किंतु उद्धार प्राप्त व्यक्ति से पाप रे रहिबो नाही से। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु, आसंत आंठुरे आसीबा एवं अल्प समय आमे प्रार्थना करी प्रभु को हस्ତରେ समर्पित हेबा। मंगलमय पिता परमेश्वर आपन को धन्यवाद दउछि प्रभु, आपन को वाक्य द्वारा आपण आमान सहित कथा हेइछंती। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु प्रभु, शुणुथिबा वाक्य को अपनार करिबा निमंते प्रभु जो परित्राण प्राप्त होइछु प्रभु प्राणपण करी तहि लागि रहिबा पई सहाय्य करो। भय कंपर सहित अपना अपना परित्राण साधन करिबा पई अनुग्रह करो प्रभु। सत्य ज्ञान लाभ कला परे जदि स्वेच्छा पूर्वक पाप रे के रहिछंती पिता, आज फेरी आसीबा पई प्रार्थना करूछंती, अनुग्रह करो प्रभु। जेपर से अभ्यासगत भाव में न करती अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करुछि प्रभु। दया कर साहाय्य करो, मूल सहित लगी रहिबा पाए प्रभु दया कर साहाय्य करो प्रभु। अनुग्रह करो जीशुଙ୍କ सहित लगी रहिबा पाए प्रभु। आमान को परित्राणर दिन अति निकटतर यह जानी प्रभु अंधकार कर्म सब परित्याग करबा पाए अनुग्रह करो प्रभु। दया कर साहाय्य करो प्रभु। आपण को पुत्र जीशुଙ୍କର स्वर शुणिबा पाए तांको पछरे चालिबा पाए अनुग्रह करो बोली प्रार्थना करुछि प्रभु। दया करो राजा, दया करो ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे रहिबा पाए अनुग्रह करो प्रभु। शेष पर्यंत दुख आसु, कष्ट आसु, नैराश्य आसु, समस्या आसु, जहा आसु ना कहीं प्रभु जेपरि आमे लागि के रहि परबो अनुग्रह करो पिता। अधर्म वृद्धि चली प्रभु, चारिआडे पाप, चारिआडे मंदता, ए प्रकार को समय रे प्रभु आमे समस्त जेपरि प्रभु प्रेम रे शिथिल न होई प्रभु वाक्य रे आगवर होई परिबु, आपन सहित लागि के रहि परिबु अनुग्रह करो पिता। अनुग्रह करो, दया करो बोली प्रार्थना करुछि। शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबा पाए प्रभु अनेक ताड़ित होउछंती, लांछित अपमानित होउछंती, एपरि एक समय रे प्रभु दृढ़ भाव रहिबा पाए सहाय्य करो प्रभु। दया करो, अनुग्रह करो पिता, अनुग्रह करो प्रभु। जो विश्वास अच्छी प्रभु ताहाकु शेष पर्यंत धरी रखिबा पाए एवं ख्रीष्टଙ୍କ सहभागी हेबा निमंते अनुग्रह करो पिता। गोटे भयर सहित जीवन काटिबा पाए मरण पर्यंत विश्वस्त रहिबा पाए सहाय्य करो प्रभु। दया करो बोली प्रार्थना करुछि प्रभु। जमान आज पुनि थरे पाप रे रहिछंती आ फेरी आसीबा पाए प्रभु प्रार्थना करुछंती, अनुतप्त हृदय रे फेरी आसीबा पाए प्रभु ए समय समर्पित होउछंती। आपनको दया समान सहवर्ती हो प्रभु। पुनि थरे पवित्र जीवन काटिबा पाए, पुनि थरे प्रार्थना जीवन काटिबा पाए, पुनि थरे अपेक्षारत जीवन काटिबा पाए आपनको संगति रे रहिबा पाए सहाय्य करो बोली प्रार्थना करुछि पिता परमेश्वर। ए वाक्य द्वारा कथा हेतिबार धन्यवाद दिए, आदर महिमा आपन को दउछि प्रभु, कारण ताहा आपण पाइबा पई योग्य अटंती। प्रत्येक को आशीर्वाद करो प्रभु। जो माने विभिन्न समस्या मध्य फसी रहिछंती प्रभु, काहारी को अपना जीवन रो परिस्थिति जणै पारु नाहंती, ए प्रकार परिस्थिति मध्य रहिछंती पवित्र आत्मा को शक्ति रे बाहरी आसीबा पई अनुग्रह करो, दया करो बोली प्रार्थना करूछि पवित्र पिता परमेश्वर। प्रत्येक सहित परमेश्वर हो प्रार्थना शुणी अशेष धन्यवाद दिए। ये प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशुଙ୍କ नाम रे मागिली, आमेन।